Hello guys, welcome to my channel. Please like and subscribe guys. Ayan, maglalaro naman ako guys ng pin or stick dito sa Roblox. Ayan, spin tayo guys. Kasi baka makuha natin yung reward na barrel. Oh. O, diba? Ayan, mag-start na yung game guys. Spin pa ako. So, ayan, hiders ako guys ha. Yung rolls ko ngayon hiders friend. Ayan. Uy, dito kami kailangan ko mag-change ng color guys. Same sa mga bagay-bagay dito dapat, diba? O, tingnan nyo kung maka-change ako guys. Nako. Ayan, nag-change na ako guys. So, yung color ko. Yung counting na guys. Oh, yan, buti guys, meron akong nakita na nakakulay ko. Diyan ako magtago guys. Di ba guys? O diyan. Ito yung base na taguan guys, no? Yung kapal, yung color. Tingnan natin guys. Kung mananalo tayo ngayon. Tingnan natin guys. Ayan. Nagsisimula na guys. 7 hiders and ayan guys. Yan, nandyan na sa paligid lang sila guys. Naku naman na yan guys. Oh my god guys. O, diba? Ayan. Naku, umalis ka. Alis. Huwag kayo dito. Ako, yung taguan kaya is napaka-safety. Hindi kaya ako makita nito. Ayan guys, 4 hiders. So dumadami na yung seekers guys kasi marami na nakita. Yung oras. Naku, ang dami na nila guys. Naku. Nandiyan lang yun sila, yan lang sila sa paligid ko guys. Ayan na sila. Ay, nako. Malapit lang sila talaga sa akin na yun. Naku, wag naman. Bumalik ako saan ka galing. Ayun, naku, salamat narinig ako. Ayan guys, ayan. Nandiyan lang talaga sila guys. Oo, naku, wag. Ayan, isa malapit talaga sa akin. Ayan, naku, ops. Uy, buti na lang. 69 seconds guys. Ayan, oh my god. Gumagapang siya guys kasi para may mga, ano siya, may masagi. Oh, naku guys, oh my god, ang oras. Nako. Ay, naku, andyan talaga sila guys. Malapit na talaga sila sa akin guys. Oh my god. Guys, 2 hiders kami guys. Dalawa na lang kami guys. At saka 9 yung mga seekers. 9 seekers. So guys, malapit na guys. 2 hiders versus 9 seekers guys. Naku. Good luck to us. Ayan, dalawa na lang kami nagtatago guys. Dalawa kami nahanap nila. So, tingnan natin guys. Mananalo to. Yung oras guys. 15 seconds. No, yes. Yes guys. Malapit na. Yes! Panalo kami guys. Victory. Yan. Thank you for watching guys. Please subscribe my channel guys and support. Thank you. Oh my god. Yay! Victory!